premium denim siya, then smiley buttons po. May pocket na po siya. Ay, wala pala siyang pocket. Yung kanyang short ang may pocket. Both side, mga mi. 499, Prezi white, Prezi black, and Prezi blue. 499 lang si Prezi natin, mi. Kunin nyo na po. Pwede nyo pang mix and match, mga mi, si Prezi. Ayan, mannequin 1 po, mi, 580 lang po yan. 570 po wholesale, mga mi. Kung gusto nyo yung nasa mannequin, mi, mine, Cindy Cream. Ang code niyan, 38 boss, 34 waistline. May 580, 570 wholesale. May other colors po yan. Try nyo na yan. Ayan. Other colors ni Cindy. Cindy Cream po ito. Ayan. Cindy Blush. Cindy Tan. Yes, Ma'am Beverly. Meron tayo sa mannequin number 3. Meron pa tayo may Joyce Yellow and Joyce Olive. Mannequin number 3 natin, 380 pesos po. 370 po wholesale. Mga may small to XL frame, kasha. 380. Ma'am Ana, Ma'am Beverly, 380 pesos silk satin dress, BKK dress. Ayan siya. Joyce Olive. Joyce Yellow. Joyce Green. Ayan. Ano size niyang hawak mo? Small to XL po. Smacking garter po siya sa likod. Mga miss, smacking garter. Small to XL. 380 lang. May BKK dress, oh. Yes. Pwede yung pang beach to. Ganda. Magkano, ma'am? 380 lang yan. Si Joyce. Ang ganda. 420 muna. Pili ka na, Ma'am Gwen, Ma'am Ana, Ma'am Beverly. Ilang, Joyce Yellow. Ilang pieces ang Joyce wholesale Yellow. nyo? Ma'am Teray, 3 pieces or more po. Minimum of 3 pieces or more. Joyce Yellow po. Sorry. Yes. Oh, Prezi Black. Yours na, Ma'am Che. Oh, Prezi Black sold out. Thank you so much, Mi. Mabilis tayo. Oo, mabilis tayo ngayon. Oh, mine Joyce Yellow. Wala na po Ayan. Joyce Yellow, Ma'am Leia. Olive Oo. and green po. Olive and Mine na yan. green. Ano minamay mo, Ma'am Beverly? Anong Oo. kulay? Mi, sabi niyo yung code ng mga minamay niyo kasi madami po kaming tiniflex. Yes. Mine Joyce Olive. Ayan. Ang meron na lang po natin, Prezi Blue, Prezi Joyce White. Olive. Green sold out. Joyce Olive isa pa. Oh, Joyce Olive, isa pa, Mi. Kunin nyo na to. Ayan, mine Joyce Olive. 380 lang, Mi. Kunin nyo na, mine Joyce Olive. 380, 370 wholesale. Kaya nga, ang mura, Mi. Oh, next tayo sa aking suot. Ayan, ang ganda nito, Mi. Ayan, Wala pa-halter na siya. po green and Mi, yellow. yung dito, Mi, ano siya ha? Mag-ano na lang kayo, mag-tube na lang kayo. Ayan, kasi medyo ano siya, medyo mababa yung dito niya. Sa bandang ano ng ano niya. Sa dito, sa side niya. Mag-tube na lang kayo, pero ang ganda nito. Tingnan niyo naman. Di boss, Mi, pwedeng-pwede sa aking top. May ano na yan sa likod. Oh, ayan, Mi, meron na tong ribbon sa Joyce likod. Olive Hanggang 34 waist, kasyang-kasya dito. Layered skirt po ito. And meron na tong inner shorts, Mi. Kahit hindi ka na mag-cycling, ang top niya, Mi, is naka-double lining din to. Kaya hindi to manipes, Mi. Ayan siya. For only, Mi, ang mura lang nito. Magkano kasi, 420. 420 pesos lang sa aking suot. Ayan, Mi, 420 para bumili ka lang ng top. Ayan, suot ko, Mi, is mine Mona blue to, Ma'am Sky. Opo. Mona Sky. Mona Sky sa aking suot. Other colors po. Green and blush. Meron tayong Mona Blush and Mona Gray Me. 420 pesos para bumili ka lang ng top. Ayan, 410 wholesale. Kunin nyo na to. Kunin nyo na. Ang ganda nito. Ayan. Ma Beverly, hindi ka man nakakuha ng ano, Joyce Yellow. Wala. Colors Joyce po, sold out na, Mi. O, ayan, Mi, kunin niya akin suot, 420, 410 wholesale. Suot,
Mi, suot ko is mine Mona Sky. Meron tayong Mona Blush and Mona Gray. 424.10 wholesale. Ayan. Yes. Kunin nyo na. Kunin nyo na, mga mi. Tapos kay Presi po, 2 colors available, 499 pesos mi. Naka-sale na po. 489 wholesale, Presi blue, and Presi white. May marami po tayong dresses na naka-sale today. Ayan, review lang mi. Flex natin lahat yan. Terno pang sa manikin. Anong manikin po, Ma'am Mary Albiso? Ito lang naman. Nga pala. Manikin 1, Ma'am Mary. Ayan po. Opo, kasi siya Cindy isipin. Cream. Oo nga. 580, Ma'am Mary. 580. 38 bust, 34 waistline. Yes. Mimay nyo na ang aking suot. 420 Kunin nyo na yan, Mi. wholesale. Ang ganda nito. Ayan, suot ko is my Mona Sky. Meron tayong Mona Sold out, Blush. Mona Sky. Anong Mona pinapa-flex Sky. ni Ma'am Suot ko, sold Annalyn? out na. Ayan. 2 colors available ni Mona Blush and Mona Gray. Ayan, may kunin nyo na 420, 410 wholesale. 40 bus, 34 waist, mi. Kasyang-kasya si Mona. Kunin nyo na si Mona, mi. Yes. Ayan, kunin nyo na to. Ma'am Evelyn, pili ka. 2 colors available, mi. Mona Blush and Mona Gray tayo, mi. 420, 410 wholesale. Yes. Magne-next ako. Ma'am Annalyn, ano pinapa-flex mo, Ma'am Annalyn? Jora. Pinapasuot mo si Jora. Sige, Mi, isusuot din yun ni Boss Model, Mi. Mga ano lang tayo, mga nasa sale lang tayo, Mi. Mi, ulitin ko si Mona Blush, and Mona Gray. Mi, si Mona naka-double lining po. Ayan, naka-double lining siya. 420 mga Mi. Mona Gray and Mona Blush. Hi, Ma'am Dayan. Yung Joy. skirt Madami niya. nga may sale dress, Ma'am Dayan. Joy. Oo. Sige, may mag-flex ako ng dress na eto. Mag-all colors ka sa mga dress, Ma'am Joy. Oo, Ma'am. Eto, Mi. Ano yan? Opo, yung nagbabago na. Lolita Des. Eto kay Lolita. Mi. May kasama na siyang Yan. belt. 399 na lang yan. Ha? 399. 3. Eto, Mi. 399. May kasama na pong belt. 399 Mi, Ang ganda, Ma'am small Dayan to na yan. All colors XL. mo na yan. Oo. Lolita Apple, tama? No, friend. Lolita Eme, Tama. tama? Lolita Blush, Tama. and Lolita Red. Ma'am, Oo, Ayan, Ma'am tama Dayan, ako. Joy, kunin mo na yan. Hindi tama. Ang, oo, tingnan mo man, eto may chat siya. Ma'am, Mi, ano yan,